Hello pelajar-pelajar semua, apa khabar? Harap anda semua sihat belaka ya. Kepada sesiapa yang telah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Kepada sesiapa yang belum lagi subscribe, like, comment and share. Harap anda boleh subscribe, like, comment and share. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini kita nak mula dengan grammar baru, adjectives ya. Adjectives dalam bahasa Malaysia pun sebutan dia sama, adjectives ya. A-D-J-E-K ya, T-I-F. Adjectives dia ada kaitan dengan ciri-ciri sesuatu benda, binatang ataupun orang ataupun tempat lah. Apa yang kita sebut tentang seseorang ataupun apa yang kita sebut tentang suatu tempat, benda atau binatang lah. Alright. Hari ini senang aja belajar ini. Sambil mengajar saya akan beritahu erti dan maksud ayat di sini semua. Alright. Number one, they live in a beautiful house. They live in a beautiful house. Mereka tinggal di dalam rumah yang cantik. Mereka tinggal di rumah yang cantik. Beautiful, adjectives. Senang aja. Kalau rumah tu kecil, kita akan kata small house. Small, beautiful, big. Yang tu semua ada kaitan dengan adjectives. Alright, kita beritahu ciri-ciri tentang rumah di sini. Alright. Sambung. Nombor 2, my boss is strict and firm, but he is a kind-hearted person. My boss is strict and firm, but he is a kind-hearted person. Bos saya adalah seorang strict, kadang boleh guna untuk garang juga ya. Strict kadang kita sebut fierce. Fierce. Okay. Firm maksud dia tegas. Seorang yang tegas. Bos saya garang ataupun dia tegas. Seorang yang tegas. But he is a kind-hearted person. Tetapi, but ni tetapi ya. But he is a kind-hearted person. Tetapi dia seorang yang baik hati. Dia seorang person lah. Seorang yang baik hati, kind-hearted person. Alright. My boss is strict and firm, but he is a kind-hearted person. Alright, sambung ya. Linda is wearing a sleeveless t-shirt today. Linda is wearing a sleeveless t-shirt today. Linda sedang memakai baju yang tidak berlengan hari ini, ataupun t-shirt t-shirt anda tahu lah t-shirt tu. Alright, sleeveless. Sleeve maksud dia lengan pada baju ya, lengan pada baju. Sleeveless. Kalau long sleeve, lengan yang panjang lah untuk baju ya, baju yang berlengan panjang. Kalau long sleeve kalau pendek kita panggil short sleeve. Kalau tak berlengan, baju tu tidak berlengan, kita kata sleeveless. Sleeveless tidak adalah sleeveless. Linda is wearing a sleeveless t-shirt today. Linda sedang memakai baju yang tidak berlengan lah hari ini. T-shirt lah, t-shirt. So sleeveless pun satu ciri-ciri, alright, tentang baju. Alright, next. My office is very spacious and clean. My office is very spacious and clean. Spacious boleh kata kita ganti dengan perkataan wide, W-I-D-E. W-I-D-E, luas. Maksud dia luas, spacious. Ada banyak tempat dalam office itu, means luas. Alright. Spacious, spacious sebutan dia. And clean. Okay, luas dan bersih. My office is very spacious and clean. My office is very spacious and clean. Pejabat saya sangat besar dan bersih. So ini pun ciri-ciri tentang pejabat yang luas dan bersih. Luas, bersih. Adjectives ya. Next, she is wisest of all her sisters. She is wisest of all her sisters. Perkataan asal wise. W-I-S-E maksud dia bijak. Okay, bijak. Y-I-S-E, bijak. Wisest, paling bijak. Okay, paling bijak antara kakak-kakaknya ataupun adik-adik perempuan lah, sisters. She is wisest of all her sisters. Dia seorang yang paling bijak lah antara kakak-kakak dia. Right. Next, boleh gantikan dengan perkataan pandai, clever lah. Kalau nak kata dia pandai antara kakak-kakak dia semua, kita boleh ganti dengan she is the cleverest. Okay, the cleverest of all her sisters. Cleverest. Alright, next. The mangoes tasted sour.
The mangoes tasted sour. Past tense. So selepas makan lah. So, seorang tu berkata mangga lah, buah mangga sangat masam. Sour, masam ya. The mangoes tasted ni berasa masam ya. Tasted sour, berasa masam. Perkataan asal dia taste, rasa. Setelah dirasa kita sebut tasted lah, past tense kan. So the mangoes tasted sour. Next, he took a few ripe apples from the basket. He took a few ripe apples from the basket. Dia mengambil buah apple yang telah masak dari bakul itu. Dia mengambil beberapa apple yang masak dari bakul itu. He took a few ripe apples from the basket. Ripe, masak. Buah-buah yang telah masak kita sebut ripe ya, ripe, masak, ripe apples. Buah apple yang telah masak lah dari bakul itu. He took a few ripe apples, beberapa apples yang telah masak ya dari bakul itu. Next, the rich man has 4 cars and a big beautiful house. The rich man has 4 cars and a big beautiful house. Orang kaya itu mempunyai 4 kereta dan rumah cantik yang besar. Sebuah rumah cantik yang besar. Rich, ini semua adjektif ya, ciri-ciri tentang seseorang. Ini tentang rumah dia. Alright. Rich man, orang yang kaya lah. Kaya, miskin, yang itu semua adjektif juga ya. Rich man, seorang yang kaya. Seorang lelaki yang kaya itu mempunyai 4 buah kereta dan rumah cantik yang besar. Big beautiful house. Rumah cantik yang besar ya, big beautiful house. Rich, kaya. Alright, so saya tak tahu lah anda ada berapa kereta kat rumah. Mungkin lebih daripada ni, siapa tahu kan. Alright, sambung ya. It may rain. Okay, ia mungkin hujan. Mungkin akan hujan. Kadang kita tengok cuaca mendung, macam nak hujan, kita kata it may rain. Mungkin. May ni mungkin ya. It may rain. Mungkin akan hujan. It may rain. Look at those black clouds. Look at those black clouds. It may rain. Look at those black clouds. Mungkin ianya akan hujan. Mungkin may. Mungkin ianya akan hujan. Lihat awan. Ini clouds, awan yang hitam itu. Lihat awan yang hitam itu. Those. Ni kita guna untuk satu yang jauh dan banyak ya. Those. Okay. Look at those. Dalam bahasa Malaysia kita sebut itu aja lah. Look at those black clouds. Lihat awan yang hitam itu. Ia mungkin akan hujan. Lihat awan yang hitam itu. It may rain. Look at those black clouds. Alright, kita sambung ya. Macam biasa, teacher Subah akan beri banyak contoh ayatnya. Sambung balik. Alright, number 10. I like Shanti. She is a cheerful girl. I like Shanti. She is a cheerful girl. Saya suka Shanti. One Indian girl's name lah. Saya suka Shanti. She is a cheerful girl. Dia seorang yang periang. Okay, cheerful maksud dia periang. Selalu senyum, selalu friendly kan. So, seorang yang periang. I like Shanti. She is a cheerful girl. Seorang yang periang ya. Cheerful girl. Alright, I like Shanti. She is a cheerful girl. Sorry ejaan dia. Cheerful. Cheerful. I like Shanti. She is a cheerful girl. Saya suka Shanti. Dia seorang yang periang. Excuse me. Your feet are dirty. Your feet are dirty. Your feet are dirty. Wash them at once. Your feet are dirty. Wash them at once. Feet, kaki. Kedua-dua kaki. Sebab tu kita sebutkan are. Kalau satu, foot. Kalau kedua-dua, feet ya. Your feet are dirty. Wash them at once. Your feet are dirty.
wash them at once. Basuh dengan segera, at once, basuh dengan segera, basuh dengan cepat. Okay, kaki kamu kotor, basuh dengan cepat. Pergi basuh dengan cepat. Selalu orang beritahu begitu kan. Alright. Your feet are dirty, wash them at once. Kaki kamu sangat kotor, dirty ya, kotor. Yang ni pun satu ciri-ciri ya, ada kaitan dengan adjektif. Your feet are dirty, wash them at once. Alright, next, number 12. I cannot cut anything with this blunt knife. I cannot cut anything with this blunt knife. Saya tidak boleh memotong, memotong apa-apa dengan pisau yang tumpul ini. Alright, saya tidak boleh memotong apa-apa pun, anything, apa-apa pun dengan pisau yang tumpul ini. Blunt, sebutan dia blunt ya, pisau yang tumpul kita sebut blunt. Blunt knife. K tak bunyi ya, kerana ada ejaan yang K tak bunyi, dia bunyi knife saja, knife. Jangan sebutkan K ya, knife. Ini kita panggil silent K ya, jangan bunyikan K. I cannot cut anything, saya tidak boleh memotong apa-apa pun dengan pisau yang tumpul ini. Dengan pisau yang tumpul ini, tumpul blunt. Kalau tajam, sharp. Ya, kalau tajam, sharp, S-H-A-R-P. Blunt, tumpul. I cannot cut anything with this blunt knife. So blunt juga ciri-ciri tentang, kita sebut tentang pisau lah, pisau. Alright, next. Tigers are fierce animals. Ini satu yang semua orang tahu lah. Okay, tigers, harimau. Sebab saya letakkan S di sini banyak lah. Tigers are fierce animals. Harimau-harimau adalah binatang yang garang. Okay, harimau-harimau adalah binatang yang garang. Fierce, garang. Fierce. Alright, ini ciri-ciri tentang harimau tu yang garang. Alright, we go to the next sentence. She has a long curly hair. She has a long curly hair. Dia mempunyai rambut panjang yang kerinting. Ataupun rambut kerinting yang panjang pun boleh. Alright, she has a long curly hair. Alright, dia mempunyai rambut panjang yang kerinting. Curly ya, kerinting. C-U-R-L-Y. C-U-R-L-Y. Kerinting ya. Long adalah panjang, rambut panjang yang kerinting ya. She has a long curly hair. Long dan curly sama jugalah, adjektif. Okay. Next, he could not lift the heavy box. He could not lift the heavy box. Could not, maksudnya cannot. Tapi could ni past tense daripada perkataan can. Can tu boleh kan. So kalau cannot, tidak boleh. Yang ni untuk past tense. Could not ataupun couldn't. Kita boleh sebut secara ringkas, couldn't. He could not lift the heavy box. He could not lift the heavy box. Dia tidak boleh mengangkat kotak yang berat itu. Dia tidak boleh mengangkat kotak yang berat itu. Lift, mengangkat ya. Kita boleh ganti dengan perkataan carry. C-A-R-R-Y ya. C-A-R-R-Y. He could not carry the heavy box pun boleh. He could not lift the heavy box pun boleh. So heavy, berat. Ini ciri-ciri tentang kotak yang dia angkat itu. Alright, adjektif ya. Next, I was late to the office this morning. I was late to the office this morning. Saya lambat ke pejabat pagi tadi ya. Was, past tense lah. I was late to the office this morning. Saya lambat ke pejabat pagi tadi. Okay, lambat anda tahu lah, lambat lambat, cepat. Itu semua adjektif juga ya. I was late to the office this morning. Next, number 17. Look at the dark thick smoke. Look at the dark thick smoke. Lihat asap hitam yang tebal. Asap yang tebal kan kadang kita nampak kan. Look at, disuruh lihat lah. Lihat asap hitam yang tebal. Dark thick smoke ya. Dark, hitam. Thick, yang tebal lah. Asap tebal yang hitam ya. Look at the dark thick smoke. So all this dark, kalau dia adjektif ni ada kaitan dengan ciri-ciri warna lah. Dark ataupun blue ke apa-apa. Alright. Yang ciri-ciri tu, adjektif tu ada kaitan dengan warna. Sorry. Alright, look at the dark thick smoke.
Smoke ya, asap ya, smoke. Number 18. I'm feeling very hungry. Let's go for lunch. I'm feeling very hungry. Let's go for lunch. Saya berasa sangat lapar. Mari kita pergi makan tengah hari. Lunch, makan tengah hari lah. Atau kita pergi makan. Alright. I'm feeling very hungry. Let's go for lunch. Saya berasa sangat lapar. Let's go for lunch. Yang ni hungry ni ada kaitan dengan sesuatu yang kita rasa. Lapar, kenyang, all that adjective juga ya. I'm feeling very hungry. Let's go for lunch. Alright, sambung lagi dengan banyak lagi ayat ya. Saya selalu akan beri banyak ayat. Contoh ayat supaya anda senang faham ya. Saya harap sangatlah anda semua faham. Semua pelajaran yang saya dah ajar setakat ni dan yang akan saya ajar nanti ya. Alright, continue. Susan is a very chatty person. Susan is a very chatty person. She is always on the phone with her friends. She is always on the phone with her friends. Susan is a very chatty person. She is always on the phone with her friends. Susan seorang yang suka bercakap. Seorang yang suka bercakap, kita kata chatty. Kadang kita dengar chat, kan bercakap jugalah. So chatty person, orang yang suka bercakap, tak berhenti-berhenti. Alright, Susan is a very chatty person. She is always on the phone with her friends. Susan seorang yang suka bercakap lah, chatty person ya. She is always on the phone with her friends. Dia selalu bercakap dengan kawan-kawannya lah melalui telefon lah, selalu. Sangat tak henti-henti. Macam itulah kita panggil chatty person ya. Susan is a very chatty person. She is always on the phone with her friends. Mungkin dia boring kot. Sembang tak berhenti. Kadang-kadang ada orang sembang tak berhenti sebab mereka tak ada siapa nak bercakap atau bersembang kan. Macam itulah. Alright, next. My sister is very easygoing person. My sister is very easygoing person. She is easy to get along with. She is easy to get along with. Alright, adik saya ataupun kakak saya lah is very easygoing person. Easygoing macam satu peribahasa ya. Easygoing person, orang yang kita senang nak berkawan. Okay, orang seseorang tu dia peramah, so kita rasa senang nak bergaul dengan dia, menjadi kawan, jadi kawan dengan dia. Alright, berkawan dengan dia lah senang. Kalau orang yang sombong tu susah sikit lah kan. So my sister is very easygoing person. She is easy to get along. Senang nak berkawan lah. Easy to get along ya. Senang nak berkawan lah dengan dia. My sister is a very easygoing person. She is easy to get along with. Senang nak berkawan. So ingat ya, easygoing person. Kalau orang sebut easygoing person, orang senang kita nak berkawan. So untuk peramah, baik hati, friendly and all that, senang berkawan. So yang ni semua ciri-ciri lah chatty person, chatty, easygoing. Alright, ciri-ciri tentang seseorang lah. Alright, number 21. The colleagues, rakan sekerja. Sebab tu saya letakkan S ya, kata bilangan. Kalau ramai saya letakkan S. The colleagues in my office are friendly. I love working there. The colleagues in my office are friendly. I love working there. Rakan-rakan sekerja di office saya sangat peramah. Okay, rakan-rakan sekerja saya di pejabat ataupun office lah, peramah ya, peramah. I love working there. Saya suka bekerja di sana. Kadang kita guna perkataan love ni sebab sangat suka, terlampau suka, sangat suka, love. The colleagues in my office are friendly. I love working there. The colleagues in my office are friendly. I love working there. Rakan-rakan sekerja di pejabat saya sangat peramah ataupun peramah. Saya suka sangat kerja di sana. Saya suka sangat bekerja di sana. So friendly. Ciri-ciri tentang rakan sekerja dia. Rakan-rakan sekerja dia. Next. My boss is very generous. My boss is very generous. He likes to help the poor. My boss is very generous. He likes to help the poor.
Bos saya sangat murah hati. Ini maksud seseorang yang suka memberi, seseorang yang suka menolong orang miskin ke apa. Kita sebut generous ya. Generous. Okay, generous maksud dia murah hati. Orang yang murah hati. My boss is very generous. He likes to help the poor. Dia suka menolong orang-orang miskin. Kita boleh sebut the poor people. Nak sebut the poor people pun boleh. The poor pun boleh juga. Alright, macam poor people orang miskin. Dia suka menolong yang miskin pun boleh. Alright, my boss is very generous. He likes to help the poor. Generous. Alright, murah hati, poor, miskin, ataupun poor people. Faham ya? Alright ni. Alright, next one. My boss is very grumpy. Ini boss yang lain pula. My boss is very grumpy. He isn't an easy person to get along with. My boss is very grumpy. He isn't an easy person to get along with. Bos saya seorang yang grumpy, seorang yang selalu macam suka marah-marah. Alright. Bos yang garang lah, selalu suka marah-marah, tak senyum, muka masam selalu dengan pekerja-pekerja. Macam tu susah nak kerja lah. Okay. My boss is very grumpy. Suka marah-marah. Okay. My boss is very grumpy. He isn't an easy person to get along with. Tadi baru kita belajar easy to get along. Sekarang isn't. Tidak. Dia bukan seorang yang kita boleh bercakap dengan senang atau nak jadi rapat dengan dia susah. Okay. Nak berapat dengan bos ni susah sebab dia garang ataupun dia suka marah-marah selalu. He isn't an easy person to get along. Susah nak berkawan. Sebenarnya kita susah nak berkawan lah. So nak rapat dengan bos, nak tanya apa-apa pun susah. So he isn't an easy person to get along with. So orang grumpy ni susah sikit lah sifat dia. Kalau marah, selalu sombong. Saya anda tidak ada bos beginilah di office ya. My boss is very grumpy. He isn't an easy person to get along with. Alright, my brother, next one. My brother is very hardworking. My brother is very hardworking. He hardly takes leaves. My brother is very hardworking. He hardly takes leaves. Abang saya seorang yang cukup rajin, sangat rajin ya. Orang yang bekerja keras pun kita boleh sebut hardworking ya. My brother is very hardworking, sangat rajin. Dan seorang yang bekerja keras, okay, kita kata hardworking person juga. Alright. My brother is very hardworking. Dia sangat rajin. He hardly takes leaves. Dia jarang. Hardly ni jarang mengambil cuti lah. Leaves macam annual leaves. Cuti tahun ke apa dia takkan ambil cuti ya. Dia seorang yang cukup rajin, suka bekerja. Right. My brother is very hardworking. He hardly takes leaves. Dia jarang mengambil cuti ataupun cuti tahun ya. Next. Mira is an honest person. Mira is an honest person. Mira seorang yang jujur. She always tells the truth. She always tells the truth. Mira is an honest person. Honest, bukan honest Sekarang akan ikut ejaan. Jangan ikut ejaan. Di sini H, kita tak boleh sebut H ya. Sebutan dia tak ada ya. Kita sebutkan honest. So kita panggil grammar ni, ada juga grammar ni, tak banyak lah, tak banyak perkataan begini ya. Silent H. Kita sebut silent H. Sebutan H ni senyap, kita takkan sebutkan H. Kita sebut honest saja. Sebab tu kita guna N di sini. N saya pernah ajar, kita guna untuk satu yang bermula dengan huruf-huruf A, E, I, O, U. Di sini H, silent H. So bila kita sebut honest. Sebab tu kita guna N di sini. Faham ya? Mira is an honest person. Mira seorang yang jujur. Honest jujur. She always tells the truth. She always tells the truth. Dia selalu cakap yang benar. Okay, dia selalu cakap yang benar. Tidak tipu dan sebagainya lah. Dia tidak menipu ya. Dia selalu cakap hal-hal yang benar. Mira is an honest person. She always tells the truth.
So bila berbicara ayat ni, anda sebagai yang telah belajar simple present tense senang lah. She is an honest person. She always tells. Ada always tells. Dah belajar. So senang kalau nak dalam teruskan pelajaran bahasa Inggeris ni ya. So Mira is an honest person. She always tells the truth. Alright, last sentence. Rashid is very moody. Rashid is very moody. Yesterday he said hello. Today he just ignored. Ni tentang sifat seorang yang moody. Moody ni saat dia friendly, saat dia sombong, saat dia senyum-senyum dengan kamu, lepas tu dia jadi tiba-tiba jadi pendiam, muram, macam tu lah. Moody orang yang suka ikut mood. Kita selalu sebut macam tu kan. Orang yang suka ikut mood. Sekejap dia akan kawan, dia akan gelak, ketawa, lepas tu dia buat makan masam. Alright. Ada juga orang macam ni ya. Rashid is very moody. Sekarang kita sebut orang yang suka ikut mood lah. Macam tu lah. Rashid is, sorry ya kalau ada orang nama Rashid. Rashid is very moody. Yesterday he said hello. Today he just ignore. Dia ikut mood kan. So kemarin dia bila jumpa dia sebut hello. Kan tegur lah. Dia tegur dengan sebutan hello. Dia sebut hello. Today he just ignore. Hari ni pula dia buat tak tahu. Ignored. Ni buat tak tahu ya. Ignored. Buat tak tahu. Alright. Rashid is very moody. Yesterday he said hello. Today he just ignore. Rashid seorang yang moody. Yang ikut mood lah. So, kemarin dia sebut hello. Bila jumpa. So hari ni pula dia buat tak tahu aja. Alright. Yesterday he said hello. Today he just ignored. Alright. Saya rasa cukup ya. Pelajaran adjektif ni. Saya bagi banyak contoh ayat dah. 26 contoh ayat ya. Cukup ya. Saya rasa lebih daripada cukup. Alright. So terima kasih sekali ya. Terima kasih kepada siapa yang ikut pelajaran TJ Suba selama ni. Tolong teruskan belajar dengan TJ Suba. Dan saya akan terus mengajar anda semua. Alright, saya harap anda faham apa yang saya telah mengajar selama ni. Jangan lupa selepas hafal, baca. Bila dah faham, baca dengan suara. Okay? Baru boleh fasih. So, terima kasih banyak-banyak kepada sesiapa yang telah subscribe, like, comment and share. Kepada sesiapa yang belum, tolong subscribe, like, comment and share. Sorry. So, selamat belajar. Jaga diri. Alright, ikut SOP. Masih kena ikut sampai bila kita pun tak tahu ya. Kita doakan sajalah. Alright. So, okay, take care of yourself. Bye-bye. See you in next video. Bye-bye.